Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku selayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu. Man banta krina, man bandu kekelengan kami sisi kale enda dengar kebatin ibas gereja ta enda. Ikatakan kami mejuah-juah, kerehendu nambahi keriahan man banta krina. Ibas benar kebatin ta mari dage sidengkeken momo. Karena perdalanan perpulungan Tuhan bagi perencana pelayanan gereja ta kubas wari-wari sireh enda. Memonta banci sinen arah grup WA sektor ta masing-masing. Turang ras senina ibas minggu enda erlajar me kita ngidah ulina perukuran ras sura-sura di bata. Singgo isuan kena jadi orat ngeluh ibas budayanta. Kini ulin tridah ibas kegeluhan rakut si telu tutur si waluh perkade-kaden si 10-2 tambah sada. Ate di bata gelah persadan enda jadi dalanta ngelaken kekelengan Tuhan ta man teman manusia bagai peman kerina tinepa. Arah kebak tinta enda ate di bata persingeti kita uli karena orat ngeluh. Gelah kita cidahkan budaya geluh si mehuli. Subuh ibas cara rukur, pengerana, ras perbahanan, si bali ras biak di bata. Mari si puji Tuhan, rende kita ibas kitab Mendendenta nomor 235. Ibas gelar di bata bapa sinepa kini raturan geluh. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihan geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si mere kependaran guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Anakna Yesus Kristus. Ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Usahakanlah tuhu-tuhu, maka persadandu si ibrekan kesah tetap irakut alun teguh ibas perdamen. Perpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendekan kitab Mendendenta nomor 200 siwah sindekan ayat sada, ipandu song leader ras pemusik.
perpulungan kundul. Pujin man di bata si jadi usihan orat geluh ta. Di batanta enggo nepa kini raturan geluh ibas kerina tinepa. La ipelepas di bata kita andalani kegeluhan enda sisada. Isikap kena teman geluh rikut ras kade-kade man banta. Gelah lit inganta nehken keleng ate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lit ingan manusia nampati raspe isampati. Ipersada di bata me kita ibas rakut si telu tutur si waluh perkade-kaden 10-2 tambah sada. Gelah arah persadaan enda rehkuhna kengasu pentang ngelakan kekelengan Tuhan ta man teman manusia bagepe man kerina tinepa. Selaku kalimbubu kita idilo mereken dirinta engkelengi ras mereken tuah pasu-pasu man anak beru. Selaku sukut kita idilo natang-natang kegeluhan seninanta gelah ula ola ian juru ibas keterbatasena. Selaku anak beru kita idilo mereken dirinta guna natang-natang dengan pehaga kalimbubu gelah tambah dolatna ibas kegeluhena. Enda mebiak di bata si enggo isuan kena ibas budayanta. Andiko ulina perbahanan di bata ibas ngaturkan kegeluhan manusia. Maka pujilah Tuhan. Pujilah ia arkiteken enggo ituduh kena orat ngeluh si menghuli. Tetapkanlah ibas ukurta maka kidekah kita ngeluh la kita lupa perbahanan di bata man banta. Turikanlah dengan ajarkanlah man anak-anak ta ras man kempunta. Ibas ia biak ngeluh si menghuli. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, nandangi teman geluh, kade-kade ras kinir sadan, singgo sikap kendu man kami. Perukurun ras perbahanan dumo sirbahan geluh kami menghuli. Kamu jadi usihan kegeluhan kami. Si puji Tuhan ta alu ras kita rende ibas kita mendendenta nomor 170 sada ayat sada ipandu song leader ras organis. Kinilah ngasupen manusia ngeluh ibas perukuran di bata. O turang rasenina, enggo isikapkan di bata ikatan geluh si mahuli man banta. Ija kerina kita meherga ras mehaga. Dikune sekali tegun geluh ta jadi kalimbubu. Enggo ngendia kita mereken dirinta engkelengi ras jujurkan tuah pasu-pasu man anak berunta, paksa tenang si benaken. O turang rasnina,
Dikune sekali tegun geluh ta jadi sukut. Nggongen dia kita mereken dirinta jadi teman arih. Dengan natang-natang kegeluhan seninanta. Gelah ula ola ian juru ibas keterbatasanna. Nggon dia kita metami eranak beru. Paksa tenang si benaken. O turang rasnina, dikune sekali tegun geluh ta jadi anak beru. Nggongen dia kita mereken dirinta, natang-natang dengan pehaga kalimbubu. Gelah tambah dolat kalimbubu ibas kegeluhenna. Mari dage tole silakukan salah lepak ta. Mandi bata ibas dendenta nomor 440. Sindekan kari ayat sada ipandu organis rasong leader. Perpulungan tedis. Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkeleng, dengan la pedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita ibuang kena ibas keterbatasan ras dosanta. Maka selaku persuruhan ibata, aku nehken katana man banta, singakukan dosa ras kesalahanna, dengan jera ibas dosa ras kesalahan tanari. Nina, bali ras ganjang na langit iba bodo ninari. Bagai kalma belina keleng ate naman kalak sier kemalangan bana. Bagi dauhna kepultakan arah kesundutan. Bagaimana ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagai kalme pengkelengi di bata kalak si kemalangan man bana. Si puji Tuhan ergiteken dosanta enggo ialemi alu ngendeken kitab dendenta nomor 60 sada sindiken kari ayat sada ipandu organis rasong leader.
perpulungan kundul. Ngoge kata dibata bagin si pemenang, ibuat ibas Kolose 3 ayat 10:2 seh 10:5. Kolose 3 ayat 10:2 seh 10:5. Bagenda katana, kam anak-anak di bata, kam ikelengi dengan ipilih di bata jadi si kerajanganna. Maka pakaikanlah pakaian ate perkuah, mehuli, rukur meteruk, lemah lembut dengan sabar. Ola kam pergelut dengan sia lemah-lemen salah, adikiti ukur nu ibahan kala. Kam arus sia lemah-lemen salah bagi Tuhan enggo ngalemi salahnu. Janah ibabo sie kerina, arus kam si keleng-kelengen, sabab keleng ate persadakan kerinana alu serta. Dame si ibreken Kristus ibas pusuh dumin, si ngajari kam ibas erbahan keputusan du. Sabab guna dame kam ipilih di bata jadi sadakula, maka ngatakan bujurlah. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Pertoto kita. Kegelangan ras pasu-pasu Tuhan, si gejapkan kami sehibas paksa dan ngarak-ngarak kegeluhan kami. Iberikan du kesempatan man kami Bapa, guna banci ersembah man bandu, muji ras empermuliakan kam, ibas minggu si badia enda. Repengarapan kami, maka rah minggu enda pe ibas ibadah kami, ibas kami ngalokan kata di bata pe, iplim barui kami, kegeluhan kami, jabu kami, keluarga kami, kerinana Tuhan tetap ipasu pasundu. Ate kami dengkahkan karena katandu, si jadi gegeh, si jadi dalan terang man kami, guna banci kami dalani kegeluhan kami bagi singena tendu. Ngerana kam Tuhan, kerina kami anak-anaknu, baik si rumah, bagepe, kerinana kami simuat bagin, ibas kebaktin enda, sikap megikan katandu. Ibas gelar Yesus Kristus ertoto kami man bandu. Amin. Perpulungan sekeliling Tuhan, mari sioge kata dibata palaskan Mazmur 122 ayat 3 seksiwa. Mazmur 122 ayat 3 seksiwa. Yogekan kami man bata kata dibata bagenda. Pujiin man Jerusalem. Jerusalem mekap kuta si enggo ipekena mulihi. Alu susunan si muhuli dengan serasi. Kuje mereh kerina suku-suku, kerina suku-suku Tuhan. Ngatakan bujur man Tuhan, suwe rasi iperintah kena. Ijenda nari meraja-raja Israel ngerunggui kerina rakyatna. Arto tolah gelah Jerusalem dami, mejuah-juahlah kalak sir keleng ate man bandu. Damelah ibas benteng-benteng enda, dengan lidlah ketenangan ibas istana-istananu. Arkiteken kade-kade dengan teman-temanku, ningku man Jerusalem, dame man bandu. Arkiteken rumah Tuhan, di batanta, artoto aku, gelah senang kam. Terjeng jenda pengogen karena kata di bata, janah temata ibas minggu
10 kenca Trinitatis enda ardame ras sangkep ngeluh ibas minggu budaya si peduakan perpulungan si kelengi Tuhan tetap si katakan bujur arkitekan ibas paksa enda pe banci kita arsembah mandi bata amin nagia lenga kita banci pulung di tengah-tengah rumah pertoton arpalaskan bahanta ibas minggu enda ardame ras sangkep ngeluh situhuna kalak sirkini teken tentuna ar pengarapan ngeluh aludami krina jelma situhuna ngarapkan makana lid kedamen labo lid ateta teman tarubat labo lid ateta teman tala cipriahan subuh di tengah-tengah jabu sangkep ngeluh ingan tardahin gereja bagi masyarakat amin nagia labo terpungkiri kita maka nalit erbagi-bagi perjengilan persoalan di tengah-tengah kegeluhan bagi iskleweta enda mungkin ila terbelakangi cara rukur prinsip kepentingan perayakan si berbeda sadar si debanna adi si kawitkan ras temanta ibas sada buku ranan adat si tuliskan pendeta sada kata ginting suka sangkep geluh emang telu unsur perkade-kaden bas kalak karo si mencakup senina kalimbubu ras anak beru telu unsur endakin arusna ingan arih ingan runggu ingan ngoratkan kerina keadaan subuk lid kriahan lid kecedaan lid kepicetan rasi debanna tapi kinata di tengah-tengah kegeluhan melala lid terjadi perubatan basangkep geluh bagepe pernah saksikan kami lid kalak ngerana nina bagenda uga kap duban pandita adi ngerana ras kalak si deban labo kade-kadenta banci kita tahan 2-3 jam tawa meriah tapi ras senina turangta 10 menit saja banci lana siangkan maka nina katerdauhan uga ninta nampati pendeta adi kalak si deban la kade-kadenta pinjamna senta mulih kang banna tapi adi senina turangta banci lana elit kai piulihna maka bagenda megati sikap nang dangi sangkep geluh rasi debanna enda hanya hal-hal si sederhana ar sangkep geluh ar bagi-bagi situhuna situasi si rebanca maka nalit perubatan lit perjengilan di tengah-tengah kegeluhanta janah temanta tegas ngata kenca ibas minggu enda ardame ras sangkep geluh berkaitan enda ras minggu budaya si peduakan perpulungan sengi Tuhan banci pengalaman tapilit bagi si turikan piga-piga contoh edandai banci lit persoalan karena cakapkan pembagian tading-tadingan enda si jadi pemicu perjengilan lebih asasi secara umum entah lagi akrina tapi kalak karo sulit kal ngalemi sulit kal memindo maaf maka litnge sehmatena lalap larkuan litnge ngasa keturunan-keturunan selanjutnya pe lasi perkuanan nai lit istilah nina tek-tek ketang enda artina sirang perkade-kaden maka setuhuna lalit dami lalit sukacita lalit ketenangan setuhuna di tengah-tengah kegeluhan ardame alu kata dasar dame adi bahasa Indonesia nina damai artina tidak ada perang tentram tenang keadaan tidak bermusuhan rukun janah ibas bahasa Ibrani katakan shalom artina sehat utuh keadaan baik bahasa Yunani eirene artina kedamaian harmonis tanpa perang keselamatan rasi debanna
arah minggu budaya enda. Tuhu ningatkan kita, uga sekelah ngasup kita ardame rasangkep ngelukta, arlajar kita rah bahanta. Mazmur 122 ayat 3 saksiwa. Mazmur 122 enda merupakan sada mazmur si berisi uga kala Israel erdalan menuju Jerusalem. Gedang-gedang dalan ia rende meriah ipujina Tuhan sepanjang jalan. Bangsa enda rende muji Tuhan dem keriahan ukur sebab jumpa ras di bata sada keriahan simbelin. Makalit suasana damai simbages ope denga lengape segi Jerusalem ngulit keriahan kedamaian ibas bangsa di bata. Daud sinuliskan Mazmur 122 enda ngatakan sada keriahan ukur si paling belin geluhna maadilit kala 12 nina ota kita laus ke rumah pertoton. Jumpa ras Tuhan ibas rumahna tentur banca ukur ras pusuh lit kedamen. Maka di Mazmur 84 ayat 10 sada muncul sada ungkapan uga rumah pertoton sebagai ingan kehadiran di bata. Janah nina luar biasa enda. Madin sada wari ibas rumahnu asangken 1000 wari ibas ingan siliban. Bagas tuhu kutedeken bangsa di bata bengket ku Jerusalem ku rumah pertoton nembah ras mempermuliakan di bata. Arah kata enda perpulungan sekengi Tuhan ibas ersembah perjumpaan taras Tuhan ibas situasi si genduari enda lit piga-piga penungkunan man banta si pemena ersembahku di bata i rumah entah i gereja si kejapkan jadi sada paksaan tekanan atau sada keriahan bagi pemazmur enda tahlang si peduakan ersembah mandi bata sebagai rutinitas atau sebagai tanda kebutuhan simbelin lid sada kebutuhan ketedehan guna banci ngerembakkan diri mandi bata penungkunan si petelukan ersembah mandi bata sebagai sada kegiatan kosong tanpa makna buang waktu atau sada ketedehan ukur jumpa ras Tuhan si pempatkan di tengah-tengah runggunta ia turunkan gereja anta lid gelarna nampati setiap berpagi-pagi yogekan sada ayat 2 ayat guna mempersingeti kegeluhanta. Banci jadi enda lid kita si merasa pengharapan talang tapi banci jadi lid si terganggu. Arkiteken kai iblis terus berusaha mencuri kedamaian adini nandai erdame kedamaian elit man kalak sirik niteken. Tapi memang jago iblis enda selalu berusaha mencuri kedamaian bas pusukta. Tapi ateta arah wadah si bahan gerejanta arah kebaktiin PJJ PR si debanna bagai perenungan si ilakokan tentu enda lid min kedamaian kita jumpa ras di bata labor kita kan jadi beban bagai merasa terganggu kita. Tapi sada si idah kami terlebih-lebih tengah-tengah gerejanta ku perdiatekan informasi krina arah PJJ megati sada-sada gelar-gelar keluarga kuoge simuat bagini bas kebaktiin PJJ rasi debanna rehnina basukurku bagi bangsa Israel metedeh kal setuhuna perpulungan ersembah man Tuhan kuoge gelar-gelar sada-sada janah lit bas sada pertoton Tuhan si masu-masu krina perpulungan Tuhan arkiteken metedeh kal ia guna ersembah man bandu perpulungan perjumpaan ras Tuhan ibas rumah pertoton ia kui Daud endam babat dampak si luar biasa kubas kegeluhan endam mesir bahan cape 12 suku bangsa Israel ngatakan bujur man Tuhan
harus diakui tengah-tengah gereja GBKP lanai kalak karo ngencasi beribadah kubas erbagi-bagi suku selit kubas tapi situhuna arkitek-arkitekkan kerembakan taras Tuhan rasada arih malam mati tersembah mandi bata arkitekkan megati cakap kita karena minggu budaya tentu enda penekanan ku budaya karo tapi tek kita di bata engko mereken bagepe mereken kesempatan men GBKP guna banci krina suku pe nembah muji permuliakan Tuhan. Perpulungan Mazmur 122 ayat 3 Jerusalem ema kapsada kuta singgui pekena mulihi alu susunan si muhuli dengan serasi. Enda menarik ikatakan bahan tenda Jerusalem ema sada kuta singgui pekena mulihi mahuli dengan serasi. Kuta Jerusalem siman pekenan genduari kai gelah metedeh kalak rusur reh guna nembah di bata. Kuta Jerusalem siman pekenan ema gerejanta persadanta selaku kalak kita singgo rusur i perlengkapi kata di bata lanai kita mbue nuntut kai siban gereja man bangku tapi kai kuban guna pesikapkan empegegehi perdalanan pelayanan lanai menuntut kai siban pertua diakan siban pandita man bangku tapi kai kuban guna mendukung pelayanan gelar sikap nasrayan Tuhan guna ngep ke perpulungan si peduakan kuta Jerusalem siman pekenan eme budayanta ngeluh ersangkap ngeluh persadan teras Tuhan ngersir banca kita ngasup erdami menghuli bahan kalak menghuli siban situhuna labo lebih na kita ras kalak sideban kelang tenda aku kelang atiku kam arkitekkan ku gejapkan perbahanan du situhuna biasa-biasa saja tapi sila bagi ukurta di tengah-tengah kegeluhan ersangkap ngeluh ngasup kita erdami ngasup kita ngalemi ngasup kita mindo maaf enda ngesi luar biasa selaku kalak sirkini teken Matius 5 ayat siwah ketuahan mengkalak sirbahan perdamen ia kui di bata ia anak-anakna enda ngurulih-ulih isingatkan man banta ibas minggu budaya sada ibas bahan PJJ ugar sangkap geluh rasidebanna tapi ateta min perpulungan sekengi Tuhan ibas minggu budaya si peduakan enda ula nailit pekulah-kulah bas dirinta guna engkelengi ras mekhamat erkade-kade ersangkap geluh sendalanan enda siturikan Rasul Paulus man perpulungan Kolose kita ngasum cidahkan biak-biak manusia simbaru lemah lembut lapar gelut sialam aleman salah si keleng-kelengan dengan damelak sing rajai ibas pusuk perukurendu ende turikan Paulus man perpulungan te kita arah minggu budaya si peduakan enda pe kita tuhu-tuhui persingeti uga kita jadi berjuang menciptakan kedamaian di tengah-tengah kegeluhan jabu sangkap geluh bagepe terlebih-lebih enda banci jadi adi lid tetap kita ngerembakkan diri lid ketedehan ateta rusur sembah man Tuhan maka banci rengasukna kita rusur erdame di tengah-tengah kegeluhan ta Tuhan si masu kita krina erdame lah resangkap geluh erdame rah ras diri pribadinta gelah malam mati tandalani kegeluhan ta si dalani kita amin ras kita toto Bapa sini surga bujur Tuhan katandun persingeti kami ibas minggu budaya endape ngasup kami erdame ras sangkap geluh kami entah lid gia persoalan-persoalan entah lid gia perjengilan si selama enda tapi baswari enda tu kata Tuhan dibagikan kami
ngasut tuhu-tuhu kami erdami, arkiteken singen nati Tuhan ilakukan kami. Yalaukan kami katandu ibas sada gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan sekeliling Tuhan, mari raduras kita tedis, siakukan kini tekenta, radukan kerina kalak sitek ibabo donyenda, ninta dage skalak-skalak. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinapa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesaksi badia, tubuh idur si muda-muda nari, si sok liaman tergelar si Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate jenari kuburken, nusur ku doni kematen, petluariken go keke bas si matenari, nangkih ku surga, perkundul narah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenarirahnya pagi, ngeranakan singgeluh ras singu mate. Aku tekman kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kekeen kula, kegeluhun serasa lalap. Amin. Kundul kita, sepaksana perpulungan sekeliling Tuhan, sisahkan persembahan pengatakan bujurta. Nina kata dibatar palaskan Roma 10:2 ayat sada, endeskanlah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeluh, rekutkan singena Athena. Sebab bage arusna kam ersembah mandi bata, sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung sisahkan persembahan tasi puji Tuhan, ras kita rende arah kitab denden GBKP 343. Kami tetap wari, pas-pasak paksa geluh kami, kami tetap singkawali, pas-pasak Tuhan hari, jadi pertegatan di kami, Tuhan dalani wari-wari. Mari si bengketi ku pertoton persembahan bagi pertoton syafaat raduras skrina kita ertoto kita. Jahwe di bata Bapa selingan bas kini rajan surga, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, la erleja-leja kam, lar ngadi-ngadi kam nahkan kelengaten unandangi kami, sehibas paksenda pe malam mati kami, iberi kendu kesehatan man kami, iberi kendu ukur si ersuruh man kami, guna banci kami ersembah man bandu arah kebaktiin kami. Bapa sini surga, te kami perdalanan kegeluhan kami basada minggu kulu benda pe, tetap indeskan kami kubastan kelengati Tuhan, kawali sampati kami Bapa, bagepe pasu-pasu kerina pendahin kami. Segala harah pendahin kami pe perahkan kini ulin kemalaman ate sukacita nangdangi kegeluhan kami rikut ras jabu kami. Bapa sini surga, ibas keriahan ukur kami paksa enda, iberikan kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu, te kami ielaukan Tuhan ipasu pasundu, janah banci pende ipakaikan guna pelayanan di tengah-tengah gerejandu.
Kerina si tading ibas kami, kerina pemerendu si erbagi-bagi ia lokan kami, tetap enda ipasu-pasu Tuhan. Ipakaikan kami alu mahuli, ipakaikan kami guna pelayanan bagi pekiniulin, ku tengah-tengah kegeluhan jabu kami, ku tengah-tengah kegeluhan pelayanan kami, sangkap geluh kami, kerinana Bapa tek kami, iberikan guna kinulin kegeluhan kami, pribadi lepas pribadi. Ibas paksendar toto kami nang dangi kerina dahin-dahin pelayanan si ia turukan di tengah-tengah gerejando, terkhusus GBKP Runggun Helpetia. Ibas perdalanan pelayanan kami PJJ PA Rasidebanna, tek kami enda bancir dalan alumuhuli. Kita Tuhan si menggerakkan, Tuhan si mereka ukur suruh nang dangi kerina anak-anak Tuhan guna muat bagin. Mereka talenta kami, mereka si mahulina guna kemuliaan gelar Tuhan. Emak ibas paksa-paksa sirah endape, ibas dahin-dahin pelayanan gerejandu, kebaktin kami, tek kami bancir dalan alumuhuli. Kita kerina kami anak-anak nu ipake kendu, guna bancim permuliakan kam. Bapa seringan bas kini rajaan surga, lah kami lupar toto ibas paksa endape, nang dangi musyawarah warga sidi jemaat, si lakaukan ibas minggu enda, pengarapan kami pe Tuhan, maka banci arah musyawarah enda, bagai-bagai usulan si mahuli, guna pertumbuhan iman, perkembangan gereja GBKP Runggun Helpetia, kerina si muat bagin pe tetap ipasu-pasundu, maka banci kami memberikan kontribusi si positif, guna pelayanan si lebih baik. Artoto kami nang dangi kerina perpulungan du, singgor meriah ukur mat bagini bas ibadah hendape, bas ibadah minggu, tetap ipasu-pasundu berikan du kesehatan kejuah-juahan. Malam mati kami Bapa, persinget tidu kami, makarah minggu hendape ngasupna kami, guna banci erdame rasangkap ngeluh, di tengah-tengah kegeluhan kami. Bagai pesimot bagini bas ibadah, perangkat ibadah, pemusik song leader, tim IT, liturgis, kerinana Tuhan ipasu-pasundu. Malam mati kami bas ngelai kam, kita kentek kami pemerendu pasu-pasu si luar biasa, arah kesempatan waktu si berikan duman kami guna ngelai kam. Bapa sini surga, indeskan kami kegeluhan kami, kerina perpulungan du, pelayanan kami, kegeluhan serayan Tuhan, pertua diaken, nora naras emeritus, bagepe kegeluhan kami bas sada minggu sirah enda, indeskan kami bas sada gelar anandu Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami, reh kami toto man bandu. Amin. Mari raduras tedis kita gunanahkan perpadanan taman di bata, senina ras turang enggo itepa di bata kini raturan dingin kini resadan geluh di tengah-tengah doni enda ugangin intang ngaloi kelang ate di bata enda. Perpadan aku o Tuhan, dikune sekali tegun geluhku jadi kalimbubu, kuendeskan mo diringku engkelengi ras jujurkan tuah pasu-pasu man anak berumpu. Dikune sekali tegun geluhku jadi sukut, kuendeskan mo diriku jadi teman ari, dengan natang-natang kegeluhan seninangku, gelah ulah ia juru ibas keterbatasanna. Erpadan aku metami anak beru, dikune sekali tegun geluhku jadi anak beru, kuendeskan mo diriku jadi natang-natang, dengan pehaga kalimbubu, gelah tambah dolat kalimbubu ibas kegeluhanna. Mari si puji Tuhan, arah kitab denden GBKP nomor 300. Sekelewata tataplah kujuma-juma, Dina pagen gora kersina, Waksara di
yang ngerti Anak sekelewatan tetaplah ku juma-juma Lama gersing pagi kerina Pasarani yang ngerti Mari ras kitar toto bagi senia jari Tuhan Yesus manajar-ajarna. Ninta dage alu ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipa badiamin, rehamin kerajandu, salamin pratendu bas dunia indah bagini surga. Berikan man kami akan cukup bas waris sendah endah. Alami salah kami, bagi nelemi kami salah kalak kempak kami. Oleh Bapa kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari, sebab kami si mada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekat-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah dalani geluhndu, si maharga ia daripada pendibata, alu tetap nahkan kekelengan dengan kehamatan nang dangi temandu. Ras krina tinepana, maka jadi gegehdu, alokan pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata arsinal sal ibabondu, janah melias atena ngenehen kam, itatap di bata ku kam janah malam atendu ibahanna. Amin. Menjuah-juah, selamat hari Minggu man banta kerina perpulungan Tuhan si masu-masu kita kerina.